Karga tayo ng bigas, mga kapobs. At dadalhin namin doon sa may area ng Tangalan. Kayang-kaya. Pare! Isa yan, isa yan. Sanay man kita. Ah! Daan mo na to, daan mo na, hako tayo. No, what are you doing? Ha? Bukas. Dali, bugas muna tayo, daan mo na ako. Tapos na. Ubos yan, Carl? Okay. Thank you din. Hi. Dito na tayo sa may Tangalan, Aklan. Ayan, nandoon na si Kagawad JR. Antayaw sa unahan. Mukhang magutok yung daan dito. Buwan na yung kamera, gamitan Oo. ka na ako niya sa meron. Okay. Sa liit ng daan, pagka namali ka, gas-gas sa lakyan. Yeah. Isang dangang pa. Isang dangaw man. Isang right of way. Ito gilaganda, ano, kaya galit na to. Layo pala doon sa kabila. Wala tayo nag-agi. Yan na. Yan na si Kagawad JR Antayaw. Si Kagawad JR Antayaw. Tama. Kung doon naman tayo dumaan, maliit-liit dito, no? Paras mo na, sukat mo na. Maganda rin dito ang lugar nila. Ganda ng lugar to. Tapos pag nag-backing tayo, saan tayo mag-backing? Kasabi niya, pasok naman yan dyan, pero walang labasan. Ito siguro magawa na po. Ito masaka na siya. Parang liit man doon, no? Ang daan. Hindi, paras na sukat na. Sukat yan. Baho na. Ayan, dito na siguro. Dito, may backingan man tayo. Dito tayo madaan mamaya. Good sa gabal. Ay, bulit lang. Daming tao. Bulit lang. Ang dami nang naghihintay. Kanina pata siguro sila yan. Ay, alas 3 sabi ko. Oo, sabi ni Kagawad JR. Buwan na din kamera pa. Ay, ano ka lang? Sabi alas 3. Alas 2 pala. Agoy. Agoy. Good afternoon. Ka-vlog ako, naka-vlog. Good afternoon po, good afternoon. Naka-vlog ako. Dami na pala naghihintay. Ayan. Hello. Good afternoon. Alright, nandito na tayo ngayon sa may Tangalan, Aklan. At nandito po kami ngayon para mamahagi ng 75 packs ng bigas. Ito po ay kaugnayan sa 85th birthday ni Sir Koji Manaka ng Japan. Siya po ang Mr. ni Ma'am Ray Manaka, ni Ate Ray Manaka. So every year na yan po sila nagpapadala ng para sa mga kababayan namin dito. So ngayon ang napili nila na pagdalhan ng mga blessings na yan ay dito sa barangay poblasyon pa ito, Kagawad J, no? Ito si Kagawad J. Kumusta Kagawad J? Alam mahid man. Oo.
Tagalog tayo para malulubutan. Mabuti tayo. naman. Ilan yung beneficiaries po natin? Bali, 75 beneficiaries yung mabibigyan ng tig 5 kilos na bigas. Opo. So- Mula kay Auntie Ray Manaka. Salamat kay Auntie Ray Manaka, tsaka kay Uncle Koji Manaka. And happy birthday sa kanya. Opo. Thank you po. At yan po si Kagawad J. Antayaw, kasama natin dito. Purok ano ito, Kagawad? Purok 5. Purok 5. Porok 5, Poblasyon Tangalan. Tangalan. Aklan. Ayun. Salamat po. Ano, maumpisa na agad tayo? Kompleto na sila dito siguro, no? Okay. So, yun po. Ito po ang mga bigas na binili namin po. Yan, mula sa kay Sir Koji Manaka. Last time ay ano yun, anniversary nila sa may Tamukol, Tangalan din po kami napunta. So isa sa pinakang malayo na lugar dito sa may Tangalan, Aklat. Yan, sige po. Wa pa si Moroy. Princess Leia Triumfo. Ito, patingkil ikaw. Happy birthday. Thank you po and happy birthday kay Sir Koji. Donalyn Odronya. Ito, basta patingkil. Happy birthday Sir Koji. Thank you. April Joy Alvarez. Bola. Bola. Para man sa lahat yan eh. Happy birthday Sir Koji. Thank you so much. Wilfredo Pilaes. Thank you, Matan. Thank you. Rincy TL. Wapo tayo si Kagawad J. Oh. Ba't sa birthday ko gapon ay? Happy birthday Sir Koji. Thank you very much. Thank you po. Okay po. Gary Tampos. Gary Tampos. Kopi Mao? Sige. Wilma Talaok. Okay. Normita Tampos. Happy birthday po Sir Koji. Thank you so much. Jildy Tamayo. Oliver Tasoy. Oliver. Ho, ikaw lang. Ag-imo. Ricardo Tasoy. Happy birthday, Sir Ajay. Thank you. Dala, imanong mo. Lilian Malolos. Wa pa. Glema, sa Lilian. Patingin. Ato tiyo, basta Sir Koji, happy birthday. Thank you, Gid, sa raya nga bugas. Ag happy birthday, Sir Koji. Ag happy birthday, Sir G. Oji. Thank you sa Japan. Glema Trahe. Wapay Mao. Emily Pilaes. Emily Pilaes. Hawak ko ang Dapat ay gasaot ay. ano pa, thank you. Iyan ay, tanaw na ay. Thank you, Maton. Thank you. Thank you, I love you. I love you.
Lailani Milyona. Yeah, to ba? Thank you po and happy birthday. Berhinia Trahe. Berhinia Trahe. Against the light ikaw? Si Timingming. Wa pa. Michelle Pilaes. Buha lang Michelle. Buha lang Michelle. Tinimpa, buha lang. Thank you. Happy birthday, Sir Koji. Koji. Ophelia Tandas. Ophelia Tandas. Senti Ophel. O ba? Jimmy Pilaes. Ikaw tanda paborito tayo. Thank you. Happy birthday, Mat. Happy birthday. Alfie Pilaes. Omen. Hi, Sir Koji. Happy birthday and thank you so much. Rona Aguelo. Thank you, gid ha. Happy birthday. Kabay nga abo pang blessing nga mababaton. Maria Niña Grace. Triumpo. Happy birthday. Happy Peter Poblete. Thank you and happy birthday. Micaela Serino. Imo. Ano yung basahan? Thank you po. Happy 18th birthday, Sir Koji. Roberto Serino. Happy birthday, Sir Koji. Thank you, again. Lee Marquez. Happy birthday, Sir Koji. Thank you. Leonida Tarusan. Sinking. Leonida. Wapa. Anabi Tumbagahan. Wapa. Rafi Tinyoso. Si Jomar, wapa. Kuha si Jomar. Happy birthday, Sir Koji. Gary Tampos. Happy birthday, Koji. Wilma Talaok. Happy birthday, Sir Koji. Happy birthday! Sa Sir nagtao Koji. ka na, Sir Koji. Mary Jane Tinyoso. Mary Jane Tinyoso. Naun.
birthday, Sir Koji. Thank you. Lolita Tinyoso. Lolita. Isot na ikaw, Jing. Hindi matanda sa camera, ano? Happy birthday, Sir J. Thank you. Merly Roy. Merly Roy. Wapay Mau. Elna Bacani. Happy birthday sa nagpao. Salamat, Gate. Elmer TL. Elmer TL. Ikaw lang, May. Happy birthday, sir. Thank you. Emily Solomon. Ang baga lang, anay. Ang baga lang. Happy birthday, Sir Koji. Stephanie Villasor. Stephanie. Buwa lang na. Buwa lang. Agay Merly. Sige lang, agay Merly. Ay, saan ipaged? Isin mo ay. Ha? Saan ipaged? Sino mo? Ay, ito po ano. Ay, sige na lang. Ata mo, kauwi ako ta. Uwa. Ay, agud pinsan, sa kabagay mo na makabon sa compound. Nori Tampos. Nori. Classmate sa NNT, makaryera, BFF. Happy birthday. Thank you, sir. Ako niya, BFF. Yan, Ray. Classmate sa Dandaywa. BFF sa Dandaywa. BFF, thank you so much Wet. sa blessings. Hambaga. Sana marami pang birthday Wet. ano ng asawa mo. Ayaw, papanawa ba sanda? Dosel Teñoso. Thank you, Sir Koji. Happy birthday. John Tampos. Thank you, gid sa nagkao. God bless. Glycy Tampos. Happy birthday, sir. God bless you more. Thank you. Rainier J. Tampos. Sakto ngayon na to. Happy birthday, Sir Koji. Thank you po. Paterna Trahe. Happy birthday, sir. Makaryo. Ano? Sir Fuji. Salamat gid sa bigay ng tulong. Albina Tamado. Happy birthday, Sir Fuji. God bless. Roselyn Valencia. Thank you, Sir Koji. Happy birthday. Davin Birol. Thank you, Gid. Sir Koji. Telma Miroy. Toy. Awa siya ng Telma eh. Si Untoy lang iya eh. Salamat niya po sa birthday. Era Piñaflor. Era. Yes, si Era. Joy, si Era. Wa.
Lynn Piñaflor. Thank you sa my birthday at sa nagpadala. God bless. Pacifico Transe. Or happy birthday, Sir Kodji. Happy birthday, Maton. Happy birthday. Richard Serino. Richard. Sige. Hato kamera, oh. Happy birthday, Maton, Sir Kodji. Thank you. Ata, na speechless na ibaw. Sir J. Happy birthday. Happy birthday, Sir J! Mama, thank you sa inyong rangano ha. Happy birthday! Ray Trahe. Ray. Bolang. Bolang lagi. Si Rika. Rika Jade. Thank you again sa blessing and more blessing to come to you. Rika Jade Trahe. Si Rika. Happy birthday po. Thank you. Berinya Trahe. Thank you. Thank you po. Anong mic din, te? Sa tubang kay Archie. Sa camera. Ay, sa ginoo ko. Sir Kodji. Happy birthday sa Sir Koji. Koji. William Malihan. William Malihan. Happy birthday. Happy birthday, Sir Koji. Thank you po. Nonilyn Rimon. Nonilyn Rimon. Thank you very much, sir. Happy birthday. Alfonso Trahe. Danilo Baldiras. Danilo Baldiras. Eufemia Toriaga. Rosie Toriaga. Wala na, sa ospital. Sige lang. Lucy Antaran. Wa pa. Teresa Gregorio. Itere. Nibilene Godino. Nibilene Godino. Ria Trahe. Si Ria. Buo lang. Oo. Ano sanda siniswerte? Or Thank you, thank you. Thank you again, Sir Koji. Evelyn Salas. Evelyn Salas. Wapay Mao. Angeline Bostilios. Ibutang lang sa tabi. Oo. Lagay lang sa tabi. No? Ibutang lang sa binestro. Angeline. Ay boy ah. Fideline Tampos. Fideline. Fideline. Ha, Happy birthday, Sir Koji. Thank you so much. Jilde Tamayo. Happy birthday, Sir Koji. Amelia Tampos.
Thank you, sir. Happy birthday. Ana Rose Mendoza. What are you doing? Ano pa tayo ba? Happiest birthday, Sir Koji, and thank you sa rice. Evelyn Salas. Bakasa! Wabi yari iba sa ospital. Hey, naksidente atos tagas. Haro ng bagayo. Ang porok. Tapos naiya pa nga sa bilag, ikaw sa ospital. Sa ICU tabi to. Iya. Iya, wa pa oh. Happy birthday, Sir Koji. Happy birthday, Sir Konji. Thank you sa pabugas. Gracel Tampos. Maligaya. Sin si Man. Dito, dito. Sir Koji, ang happy birthday. Ay, ito mo. Daya ka rahay. Sa palang. Ako ko lang yan. Papalisan mo. Okay na dyan eh. Bili na. Kasi kagawa dyan ang mahambal ah. Oo, dali lang nag-overheat. Ha? Ano mahambal mo? Yan pala itong Helfat ka lang. overheat. Sobrang init, basta mainit pa lang. Ibilin! Tripod lang. Boy, tari, bugas ako. Bugas ako. Naupel imo. Karon siguro. Kas panaog lang namo no kaysa daw panamon pa uli. Ay ako, so yun! Harap, sinang upel lang siya. Naupel! Pa-picture lang kita ka raw. Hindi ato pagtabunan doon. Pongko, di ba pongko? Ayo. Ako, dali ang. Yeah, di ka lang. Para pag dumating may 75 Chika, ano, lahat, ako mabulong. no? 75 packs ng 5 kilos na bigas pinamigay ni Ate Ray Manaka at ni Sir Koji Manaka sa Hindi pagtabundi. kanilang birthday. Happy birthday, Sir Koji!